Sir, ito na po yung request nyo. Tapos na po. Ready pick up na po. Yung request nyo. Ginawang lamesa. Bis na pinto, ginawang lamesa. Ayan na po yan. Ito po yung isa. Bis lang po yun. Ganyan lang. Taas mong konti. Tapos baba. Ayan. Sir, okay na po. Pick upin nyo na po. Maraming salamat. Ito po pala. Ito, karawas lang muna to, sir. Kita madumi pero karawas lang yan. Matatanggal lahat yan, dumi na yan. Ito. Ayan. Meron siyang nagano dito. Mga baso. Tininda o etc. Pwede yan. Busing. Okay na po. Ganda, pogi oh. Yaring yan.